सकीना ने सर रखा हुआ है। वो खातून पूछ रही है ए बेटी कहाँ गई थी? तो हजरत सकीना कहती है कि हम करबला से आ रहे हैं। क्या करने आए थे? का दीन भी बचाने आए थे, कुरान भी बचाने आए थे। का बचा लिया दीन? कहा हाँ। का क्या कीमत चुकाई है? का अकबर देख के दीन बचाया है, असगर देख के दीन बचाया है, और मोहम्मद देख के दीन बचाया है, अब्बास देख के दीन बचाया है। उतने में हजरत ज़ैनब पहुंच जाती है, कहती मैंने कानों से सुना ऐसे बातें हो रही थी जैसे बच्चे बड़ों से कहानी सुनते हैं। आज ऐसे ये खातून सकीना से कहानी सुन रही है। बेटी फिर क्या हुआ? उसके बाद आखिरी सवाल खातून ने किया था, बेटी बता दो सकी कहाँ की रहने वाली हो? तब सकीना ने कहा था आज तक मदीने वाले कहलाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते हैं। अल्लाह आपने कहा अब तक मदीने वाले कहलाते थे, अब करबला वाले कहे जाते रहेंगे। हजरत ज़ैनब पूछ गई, आवाज़ दी सकीना उठ गई, डूबी आ गई हो? अल्लाह पर गोद ने दिया। आप कहने लगी खातून से, खातून तेरा शुक्रिया, तूने इस जंगल में हमारी बेटी की हिफाजत की। कभी वक्त मिले हमारे मदीने आ जाना, हम तेरी इस खिदमत का अजर दे देंगे। खातून ने चेहरे से नकाब हटा के कहा ज़ैनब पहचानती नहीं, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा। ये है करबला। तुम्हें पता है अली अकबर अज़ान पढ़ने गए थे, वापस आए, मेरे हुसैन के सीने से लग के रोए। क्यों रोए? कहे खातून को रोते देखा है। मेरे हुसैन ने कहा जानते हो? कहा बताया नहीं। आप फरमाने लगे मैं जब मदीने से चला था मैंने माँ से कहा था माँ परदेश जा रहा हूँ, दुआओं की जरूरत है। मेरी माँ ने कहा था हुसैन परेशान ना होना, करबला तुम बाद में जाओगे, फातिमा करबला पहले पहुंच जाएगी। फरमाते वो मेरी माँ फातिमा। अल्लाह अकबर। ये काफिला लूटा पिटा काफिला चलता रहा। बात याद आ गई, इजाजत हो तो बता दो, भी थके तो नहीं है? जरा कह दे या हुसैन सलामत रखे। अभी है मेरे पास 15 मिनट, डरिएगा नहीं, मैं अपनी वक्त में गुफ्तगू करूंगा। काफिला चलाना मैं मर्जी है, जिसकी मर्जी चाहे ढोल बजाए, जिसकी मर्जी सीना फूटे, जिसकी मर्जी चाहे बाजे बजाए। मैं हाथ पकड़ के रोकने नहीं आया, सिर्फ बताने आया। जब खानदान नबूवत के अफराद को कैदी बनाया गया, उसके बाद अमर इब्ने ज़ियाद के कहने पे तैयारियां हुई। उसने कहा कि ढोल बनाए जाए, ताशे तैयार किए जाए, कैदियों के आगे ढोल बजाए जाए। क्यों? ताकि दुनिया को पता चले ये जो सर लाए जा रहे हैं ये यजीद की बगावत करने वालों के सर लाए गए। किसने बजाए ढोल? बोलते क्यों नहीं? यजीदियों ने बजाए, इनका मजाक बनाने के लिए, इनकी तौहीन के लिए। नए कपड़े ढोल कलो में जब ये चले, एक चौक से गुजरने लगे, भिखारी खड़ा था, नाम ही ना था। ढोल की आवाज सुनी, बच्चा साथ में था, उसने कहा लगता है बेटे बारात आ रही है, बारात आ रही है। और ढोलों की आवाज इतनी थी, उसने कहा लगता है अगर ढोल इतनी तेज के हैं तो दूल्हा भी शान वाला ही होगा। उसने कहा बेटे जब दूल्हा पास आएगा तो मुझे इशारा कर देना, भीख तभी मांगूंगा जब दूल्हा मेरे पास आ जाएगा। बच्चे ने कहा ठीक है, खड़ा हो गया। जैसी चौक में ढोल वाले मुड़े, बच्चे ने देखा, बड़ा खुश हुआ। बड़े बड़े ढोल, नए कपड़े, लगता है शान वाली बारात है। लेकिन जैसे ढोल वाले आगे गुजरे, पीछे 72 नेज़ों पे 72 सर। बच्चों ने देखे होश हुए, बच्चे होश नहीं रहा। लेकिन जानते हो जब बच्चे की निगाह उस नेज़े पे पड़ी जिसमें अली असगर का सर था, फिर बच्चे की ज़बान तालू से चिपक गई। सोचने लगा यार अकबर बराबर का है, कासिम बराबर का है, अब्बास भी जवान है, हुसैन भी जवान है, लेकिन इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा जिसके छोटे से सर को नेज़े पे उठा के ला रहे। ये सोच के बच्चा चुप हो गया, ज़बान तालू से चिपक गई। वो कहना कुछ चाहता था लेकिन बाप से कह ना सका। जैसी सर गुजरे हैं उसने हैरत से देखा, पीछे औरतों के हाथ रस्सियों में बंधे हैं, खानदान नबूवत की बेटियों को कैदी बना के लाया जा रहा है। उसने बाप से कुछ कहना चाहा, ज़बान बंद थी। हाथ से बाप का हाथ पकड़ा, वो समझा शायद दूल्हा की सवारी आ रही है। उस वक्त दूल्हा की सवारी नहीं थी बल्कि अली की बेटी सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। उसने कहा ओ जाने वालों, अली
की खैरात दो, नबी का सदका अता करो। आज एक जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अपने बाप का नाम सुना था, आज एक जमाने के बाद बाप का नाम कानों से टकराया था। ओ यार, बेटियों को बाप बड़े प्यारे होते हैं, बेटियां खुश होती हैं तब भी बाप याद आते हैं, बेटियां मुसीबत में होती हैं तब भी बाप याद आया करते हैं। जैसी उसने कहा था, ओ जाने वालों अली की खैरात दे दो, हज़रत ज़ैनब ने कहा था फिज़्ज़ा जरा इससे इतना कह दो एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे। आज कलेजे को ठंडक मिल गई है। फिर कहा उसने अली की खैरात दो, कहा एक बार और कह दे। उसने फिर कहा अली की खैरात दो। आपने बच्चे को करीब बुलाया, कहा बेटे बता कैसे खड़ा है। उसने कहा मोहतरमा हम तो नस्लों से भीख मांगते आ रहे हैं, इसलिए खड़े थे, शायद दूल्हा गुजर के जाएगा, भीख दी जाएगी, लेकिन सरों को देखा है, मांगने की हिम्मत न लगी। आप फरमाती है जा, सबसे पीछे जो सवारी आ रही है वो सकीना की सवारी है, उसके कदमों के नीचे की मिट्टी हटा लो, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। इसने हाथ पकड़ा बूढ़े का, प्राण निकल के गया जहां सकीना की सवारी जा रही थी, जाकर के मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है। इसने आवाज दे के कहा अब्बा जल्दी कीजिए, आज के बाद भीख की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा देखो सोना मिल गया है। कहा कैसे मिला? कहा ये जब गुजर के गए हैं लोग, एक खातून इसमें गई है, उसने पता बताया था। पूरा कहने लगा फेंक दे सोना, हमें सोने की जरूरत लगी है, उसके पास लेके चल जो ये सोने का पता बता के गया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है, ये जो गुजर के खातून गई है कोई आम नहीं गुजर के गई है, बल्कि ये जो गुजरी है या तो अली की बेटी गुजरी है या नबी की बेटी गुजरी है। उसने कहा तुम्हें कैसे पता? वो कहने लगा ये शान खुदा ने नबी के घर वालों को बख्श दी, अगर मिट्टी को हाथ लगा देंगे तो सोना बना देंगे, ये शान है नबी के घर वालों की। उसने कहा वहां ले चल जिसने पता बताया। अल्लाह अकबर, शान देखो, हाथ जिस सब उठा गनी कर दिया। ये शान है लोगों की। काफिला चलता रहा, बहुत लंबी हो जाएगी। 1 मुहर्रम से लेकर 13 मुहर्रम से लेकर के काफिला 27 मुहर्रम तक चलता। कब तक? समझ रहे हैं ना? कितनी? 13 से 27 तक कितने दिन बने? कितने? डरिए मत, मैथ तो थोड़ा बहुत आता होगा। 14 दिन बने। इब्ने ज़ियाद का यजीद का हुक्म ये था कि जितने सर हैं सारे हिफाजत से मेरे दरबार तक पहुंचाए जाए। तो जब शाम होती थी ना, शाम होती थी तो सारे सरों को नेज़ों से उतार के संदूक में रख दिया जाता था। कहाँ पे? संदूक में, लकड़ी के संदूक बने थे, बक्सों में रख दिया जाता था। और रात की चौकीदारी की जिम्मेदारी हारिस से मुलाकी जाती थी। ये कहता मैं 14 रातों तक जागता रहा। कहता मैंने पूरे काफिले को देखा, सब सो जाते थे, लेकिन एक 7 साल की बच्ची थी जो 14 रातों तक मुसलसल जागती रही। और उस बच्ची को हजरत सकीना कहा जाता। 14 रातों तक। कहने लगा मैं थोड़ा सा तफ्तीशी ऑफिसर था, तहकीकी मिजाज था मेरा। 27वीं शब को मैंने सोचा यार देखो ये लड़की सोती क्यों नहीं, सब सो जाते ये जागती रहती है। उसने कहा मैं उस दिन 27वीं शब को ऐसे बैठ गया जैसे बंदा सो जाता। कहता है हुसैन सकीना आई, उसने मेरी कुर्सी का चक्कर लगाया, मेरा चेहरा देख के आसमान की तरफ देख के कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगा मैं समझ गया कि 14 दिन से बच्ची मेरे सोने का इंतजार कर रही थी, 14 दिन से मेरे सोने का इंतजार कर रही थी। इसने कहा मैं देखने लगा, देखो अब क्या करेगा। वो कहता बच्ची मेरे पास से हटी, सबसे पहले उस संदूक के पास गई जिसमें अली असगर का सर था। अजीब रिश्ता है उनका भाई से होता, अजीब रिश्ता। ये जिक्र नहीं कर रहा वालों का, नेज़ों पे सर देख रहे हैं फिर भी जिंदा है, नेज़ों पे सर टंगे हैं फिर भी चल रहे हैं। फरमाती है वो हारिस इब्न अकीला कहता सकीना आई, वो संदूक खोला जिसमें अली असगर का सर था। कहने लगा सर निकाला, दुपट्टे से साफ किया। कहने लगी असगर तुझे पता है जब तेरे तीर मारा जा रहा था मैंने हाथ से रोकने की कोशिश की थी लेकिन कोई नहीं माना था। कहा
असगर جو تیر تیرے لگا تھا اس تیر کا قد بڑا تھا تیرا قد چھوٹا تھا. پھر آپ نے گود میں رکھا. کہنے لگی اصغر اگر جھولا ہوتا تو جھولے میں جھولاتی, پالنا تو کربلا میں چل گیا, آپ تجھے گود میں لوگی دے دو. کہتا ہے انہوں نے اپنی گود میں حضرت اصغر کا سر لیا, سینے سے لگایا. فرماتی پھر ماتھا جھوم کے کہنے لگی اصغر آرام کر, مجھے اکبر سے ملنے جا رہا ہے. کہا پھر بچی اٹھی اس صندوق کے پاس آئی جس میں علی اکبر کا سر رکھا ہوا تھا. پھر اس صندوق کو کھولا, اکبر کا سر رکھا, ماتھے کو چھوما. اللہ اکبر. حضرت سکینہ کہتی ہیں اکبر جب کربلا گئے تھے بابا کے سارے بال کالے تھے, لیکن جب تمہیں ابا لے کے آئے تھے ایک بال بھی کالا نہیں بچا تھا. تمہیں پتا ہے تمہاری شہادت کے بعد والد کو کتنا غم ہوا تھا. اللہ اکبر. باتیں بہت ساری ہیں. اس کے بعد آپ نے علی اکبر کے سر کو بھی رکھا. حارث بن العقیدہ کہتا ہے پھر یہ بچی بڑی خوشی سے دوڑتے ہوئے اس صندوق کے پاس آئی ہے جس صندوق میں میرے حسین کا سر رکھا ہوا تھا. کہتا چونکہ حسین کا سر سب سے اہم تھا اس لیے اس سر کو تالے میں بند کیا جاتا تھا, تالا لگایا جاتا تھا تاکہ اس سر کو حفاظت سے پہنچایا جا سکے. کہتا بچی چلتی ہوئی آئی ہے, حسین کے سر کے صندوق کے پاس آئی ہے کہ اس وقت بہت خوش تھی. جب صندوق کے پاس آئی ہے جیسی تالا دیکھا ہے بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے, آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگا میں نے دیکھا بچی کی آنکھ میں آنسو ہے اور آسمان کی طرف دیکھا رونے لگ جاتی ہے. کہتی ہے مالک تجھے تو پتا ہے میں 14 راتوں سے سوئی نہیں ہوں, صرف اس لیے نہیں سوئی ہوں کہ 14 دن ہو گئے میں نے باپ کا ماتھا نہیں چوما ہے, آج چومنے کا موقع ملا. یا اللہ اس میں تالا لگا ہوا ہے. کہا میں کان لگا کے سننے لگا. جب سکینہ روئی ہے اس نے کہا اے مالک تو نے یوسف کے لیے 7 تالے توڑے تھے, یہ تو حسین کا سر ہے. تو نے یوسف کے لیے تالے توڑے, میں تو تیرے محبوب کی بیٹی کہلاتی ہوں. اگر تو یوسف کے لیے یعقوب کے بیٹے کے لیے 7 تالے توڑ سکتا ہے تو نبی کی بیٹی کے لیے 1 تالا کیوں نہیں توڑا جا سکتا. حارث بن العقیدہ کہتا ہے اس درد کے ساتھ سکینہ نے کہا تھا کہ میرے دل میں آتا تھا یا چابی نکال کے دے دو, بچی ہی تو ہے, بیٹی ہے حسین کی, دیکھ لے گی سر کو تو کیا ہوا. کہ میں نے چاہا چابی دوں, لیکن میرے دل نے کہا کیوں تو چاہی. سکینہ کوئی نواز تو نہیں ہے, سکینہ وہ ہے جس کا عرش والا خدا بھی راضی, فارس سے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی. کہنے لگا میں نے چابی نہیں دی, لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے جیسے ہی سکینہ کے ہاتھ نیچے ابھی نہیں آئے تھے تالا ٹوٹ کے زمین پہ پہلے گر گیا تھا. تالا ٹوٹ کے گرا. اس نے کل رات تھی 27ویں, اندھیرا تھا, ہلکا ہلکا بادل تھا. اس نے کہا کچھ نظر نہیں آتا تھا صاحب. جب سکینہ نے وہ صندوق کھولا جس میں حسین کا سر تھا, کہتی ڈھکن کھلنے کا دیر تھی, بس ایسا تھا جیسے کہ چاند زمین پہ اتر آیا ہو. وہ یار سچ وہ ہوتا ہے جسے غیر بھی تسلیم کرے. حارث بن العقیدہ کہتا ہے ایسی روشنی نکلی کہ جس روشنی سے زمین پوری چمکدار ہو گئی. اللہ اکبر. کہتا ہے حیرت تھی. حسین کی بیٹی نے سر کو نکالا, ماتھے کو چوما, سینے سے لگایا. کہتی بابا اب تک میں سینے پہ سوتی رہی, آج تم بیٹی کے سینے پہ سو جاؤ. اس کے بعد کہا تھا بابا اجازت دیں, فجر کی نماز کا وقت ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر. کہتے جب اتنا بیٹی نے کہا کہ ابا ذرا 2 باتیں تو بیٹی سے کر لو. کہ سکینہ نے اتنا کہا, لبے حسین کھلے اور آواز آ رہی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. بیٹی نے متھا چوما, الوداع کہا, زمین کربلا کہہ رہی تھی ظالمو حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سفر طے ہوئے, قافلہ چلا, اور جانتے وہ پورے سفر کو قائد سید حسین نے کیا. پورے سفر کو قائد حضرت حسین نے کیا. کسی کو پورے سفر میں امام حسین کی کمی محسوس نہیں ہوئی. یزید کے دربار میں جب کہا تھا اس کا کیا نام ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, کہا حسین کا نام کیا ہے, کہا علی. اس نے کہا جسے کربلا میں مارا گیا وہ کون تھا, کہا علی. کہا تمہارے گھر میں کتنے علی ہیں. آپ کہتے ہیں اگر خدا میرے باپ کو 1000 بیٹے دیتا تو میرا باپ سب کا نام علی رکھ دیتا.
इसका भी सर काटो। ये कैसे बचा? हजरत ज़ैनब आ गया, खबरदार हाथ न उठा देना, अगर अब हाथ उठा दिया तो ज़ैनब हाथ उठाएगी, क़यामत जब आएगी तब आएगी, ऐसी बद्दुआ करूंगी कि आज ही क़यामत आ जाए। ये अली की बेटी के देवर थे। और जानते हो जब खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह ये उन्हीं का हक था यार, उन्हीं का हक था। खुतबा इरशाद फरमाया ना यजीद के दरबार में नाबीना साहब बैठे थे, तो दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कहने लगे, यार लगता है अली आ गए हैं। कहा अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब बोल रही है। ये लहजा, ये तेवर, ये अंदाज़े गुफ्तगू आपकी ज़बान से अली के जलवे नजर आते थे। जब बोलती थी अली के तेवर होते थे। सफर किया, ये काफिला 13 मुहर्रम को चला, 27 को मदीना शरीफ पहुंचा। बात बहुत लंबी है, यजीद से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी बातें हुई और शर्तें भी लगाई गई, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी बातें हुई। लेकिन वक्त बस अब सुनने, जब मदीना शरीफ पहुंचे तो 27 रमज़ान मुबारक थी। कितनी? सारे बोले कितनी? 27 रमज़ान मुबारक। 13 मुहर्रम को चले, 27 रमज़ान मुबारक आ गई। मेरे हिसाब से 9 महीने बनते। कितने? जोड़ रहे हो क्या दिल में? बाद में कल हिसाब लगा लेना, आज मेरी सुन लो। मेरे हिसाब से लगभग 9 महीने बनते। मगर जानते हो अली की बेटी ने 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया। और पैदल सिर्फ सफर करके नहीं आई है, चल के भी आई है, कुरान पढ़ के भी आई। जब मदीना शरीफ पहुंची थी आपने 72 कुरान मुकम्मल कर लिए थे। 72 कुरान। फरमाने लगी सज्जाद जरा करीब, जी बीबी का वो क्या है? अब हुजूर का रोज़ा अब मेरे पास रुख किया करबला की तरफ, हुसैन गवाह है ना, मैंने आपकी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया। अब सुने, आपने फरमाया सज्जाद पूरे काफिले को लेकर घर चले जाओ, मैं नाना को कुरान सुनाने जा रही हूँ। ये है कुरान से प्यार। कहती मैं नाना को कुरान सुनाने जा रही हूँ। हुजूर के रोज़े पे गई, कुरान पढ़ना शुरू किया। इस आयत करीमा में पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर की कब्र अंदर हिलने लगी। हज़रत फिज़ा ने हाथ रखा, सैयदा बस करो, देखो हुजूर की कब्र हिल लगी है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हुजूर की कब्र कैसे हिली? मैं कहता हूँ अगर जानी जैसा आशिक तो शेर लिख के आए हुजूर की चौखट पे, आका कहते रोको वरना मुझे कब्र से हाथ निकालना पड़ेगा। अगर जानी का इश्क इतना है कि हुजूर हाथ निकाल दे, अगर ज़ैनब हुजूर के मज़ार पे आई होगी तो मुस्तफा को पता नहीं होगा। हैरत होती है जब अपने बाप की बारी आती है तो हवाले नहीं मानता, जब हुसैन की बात आती है तो हवाले मानता। पहले अपने बाप के हलाली और हरामी होने का हवाला ला, फिर हमसे हुसैन का हवाला ला, फिर देंगे तुझे हम। सुनो, आप ठहर गए, आवाज आई, ज़ैनब बस कर। जब तेरे बेटे शुजाअत दिखा रहे थे, मैं नहीं सारे नबी तेरे बेटों की बहादुरी देख रहे थे। वापस पलटी घर आई तो जब गई थी तो बेटे साथ नहीं आई है, तो खाली वापस आ तो अपना पर्दा देखो, जानते हो सर से लेके पैर तक सैयदा ज़ैनब पर्दे में, सर से लेके पैर तक। आज बेटियां कहती हैं आजादी हमारा हक है, पर्दे में कैद कर दिया। खुदा की कसम पर्दा जिल्लत है नहीं, पर्दा इज्जत अता करता है। मैं कभी कभी फ्लाइट में सोचता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया, मुझे बात हजम नहीं होती। कई ने बराबरी के हाथों ये भी नौकरी करेंगे, तो मैं जब फ्लाइट में देखता हूँ वो जो होती है ना उसमें पानी पिलाने वाली, तो मैं सोचता हूँ अगर ये घर में काम करती तो 10 लोगों को पानी पिलाती, 15 लोगों को पानी पिलाती। फ्लाइट में देखो 300 लोगों को पानी पिलाती। कहते हैं हमने हक दिया, बराबर हक दिया तुमने। अपनी मर्जी के जहाज में कपड़े नहीं पहन सकते, कोई कुछ बोलते तुम कुछ नहीं कह सकती, कोई गाली भी दे तो मुस्कुरा के बात कर रही। कहते हो हक दिया, खुदा की कसम इज्जत तुमने नहीं, इज्जत इस्लाम ने अता की। और ऐसी इज्जत दी इस्लाम कहता है मर्द को बाहर का मालिक बनाया है, औरत को घर का मालिक बनाया। ये इज्जतें दी है। तो बता तब अच्छी थी जब 3 को पानी पिला रही थी, या अब अच्छी है तो 300 को पानी पिला रही? शर्म आनी चाहिए। अजीब नजरिए।
पर्दा होता है। सैयदा ज़ैनब अपने दरवाजे पे सर से लेके पैरों तक पर्दा, आके अपने दरवाजे पे बैठ गई, हिम्मत न हुई, अंदर दरवाजे के अंदर से कुरान की तिलावत की आई, बैठ गई, सुनने लगी। अचानक बच्ची की निगाह पड़ी, देखने लगी, लगता है दरवाजे पे कोई बैठा है। जैसे किसी को बैठे हुए देखा, बड़ी बहन ने कहा जल्दी कर ले, ये पैसे ले जा, लगता है दरवाजे पे कोई भिखारन आके बैठी है। माँ कह के गई थी दरवाजे पे कोई सवाली आ जाए, ज्यादा देर तक नहीं रुकने देना, उसको फौरन भीख दे के आगे बढ़ा देना। छोटी बेटी ने पैसे लिए, किवाड़ की आड़ से पैसे निकाले, लो मोहतरमा ये अपना हिस्सा लो, आगे सफर करो। इतना सुना सैयदा ज़ैनब ने रो के कहा मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। कहा फिर कौन हो? कहा परदेसी हो। कहा यहाँ क्यों बैठी हो? कहा तुम्हारा कुरान सुना, सुनने लग गई। अल्लाह अकबर, इतना सुना है। बच्चियां कहती है हमारा कुरान इतना अच्छा लगा। फरमाती हाँ जब तुमने कुरान पढ़ा है मेरा जी चाहा तुम पढ़ती रहो, मैं सुनती रहूं। बच्चियां कहती है मोहतरमा तुमने सिर्फ हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता, अगर हमारी अम्मी का कुरान सुन लेती तो क्या कहती? कि हमारी माँ जब कुरान पढ़ती थी 18 भाई छुप छुप के कुरान सुना करते थे, खुद हमारे बाबा मौला अली छुप छुप के कुरान पढ़ते थे। आप कहते बेटियों जरा और कुरान पढ़ के सुना दो। अल्लाह अकबर, बेटियां कुरान पढ़ रही हैं। सैयदा ज़ैनब अपने दरवाजे के बाहर बैठी है। अल्लाह अकबर, पर्दा कैसा था कि सगी बेटी नहीं पहचान पा रही है। ऐसे गजब के पर्दे में इतने में थोड़ी देर गुजरी थी कि सितारे अरब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आपके शोहर आ जाते हैं। देखते हैं दरवाजे पे खातून बैठी है। आपने भी जेब में हाथ डाला, 4 दिरहम निकाले, निकाल के बताए कल खातून हिस्सा ले, आगे सफर कर। खातून ने इतना देखा मेरा शोहर भीख दे रहा है, आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी मैं भिखारन नहीं हूँ। कहा फिर कौन हो? कहा परदेसी हूँ, दूर से चल के आई हूँ। अल्लाह अकबर, अंदर गए, बेटियों से कहते हैं बेटी लगता है कोई परदेसन आई है। कहा जी अब्बा हमारा कुरान सुना है, बड़ी तारीफ की है उसने। आप बाहर गए, कहते खातून कई दिन हो गए मेरी बीवी परदेस गई है, बेटियां रात को माँ को याद किया करती है, मेहरबानी कर शाम हो गई है, आज की रात मेरे घर पे गुजार दे, बच्चियों के साथ गुजार ले ताकि बच्चियों का दिल लग जाए। अल्लाह अकबर, अंदर से सैयदा ज़ैनब उठ के आई है। एक बेटी ने पानी लाई, दूसरी बेटी ने बिस्तर बिछाया, जिसने पानी पेश किया मोहतरमा पानी पी लो। आप कहती हमें पानी अच्छा नहीं लगता है। कहा चलिए बिस्तर पर लेट जाइए। कहा हमें मर्ज अच्छा लगता है। अल्लाह अकबर, बच्चियां अपनी जगह होती हैं, अभी आपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया है, गर्दन झुकी है। बड़ी बेटी आके कहती है खातून बताओ तो सही तुम कहाँ की रहने वाली हो? कहा हम ये मदीना शरीफ के रहने वाले हैं। अल्लाह अकबर, कहा किसके कितने भाई हैं? कहा 18 भाई हैं। इतना सुना बड़ी बहन कहती है ताज्जुब है, पूरे मदीने में सिर्फ हमारी माँ के 18 भाई हैं, बाकी किसी के 18 भाई नहीं है। कहा जरा ये तो बताओ बेटे कितने हैं? कहा मेरे 2 बेटे हैं। तीसरी ने एक ने दूसरी को देखा, छोटी बहन ने बड़ी को देखा। कहा ताज्जुब है, इसके भी 18 भाई हैं, ये भी 18 भाइयों की बहन है, इसके भी 2 बेटे हैं। कहा एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। कहा कौन सा सवाल? कहा बताओ तुम्हारे छोटे बेटे की उम्र कितनी है, बड़े बेटे की उम्र कितनी है? आप कहती है छोटे बेटे की उम्र 10 साल है, बड़े बेटे की उम्र 12 साल है। इतना सुना बड़ी बेटी की चीख निकल गई, रो के कहती लगता है कोई परदेसन नहीं आई है बल्कि माँ आके बैठ गई है। अल्लाह अकबर, जैसे आपने नकाब पलटा है खातून पीछे हटी है, बच्चियां पीछे हट गई। कहा नहीं ये हमारी माँ नहीं हो सकती है, हमारी माँ के बाल काले थे, चेहरे पे नूर था, जवानी के आसार थे, ये कौन है जिसके चेहरे पे झुर्रियां है, बाल सफेदी की तरफ बढ़ गए हैं। अल्लाह अकबर, हज़रत ज़ैनब की चीख निकली, रो के फरमाया बेटी मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ ज़ैनब हूँ। कहा भाई कहाँ है? कहा बेटी हो भाई लुटा के आई हूँ, कुरान बचा के लाई। इसीलिए मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमाम उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करे सलाम, तेरी अमानत घर तक बचा के लाई। ये है तारीख करबला। और सुने तारीख शहादत करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने? 35 साल जिंदा रहे, लेकिन कभी किसी ने आपको मुस्कुराते नहीं देखा। लोग कहते थे कभी तो हंस लिया करो, कहने लगे मैंने करबला देखा है। अगर तुमने करबला देखा होता तो हंसना भूल जाते। और आप जब गलियों से गुजरते थे, जो कसाई होते थे ना, वो गोश्त पर कपड़ा डाल देते थे ताकि आप गोश्त न देख सके। आप गोश्त देखते थे बेहोश होके गिर जाते थे।
جب ہوش آتا لوگ پوچھتے کیا ہوا، کہنے لگے گوشت کے ٹکڑے دیکھے تو قاسم کے ٹکڑے یاد آ گئے۔ یہ کربلا ہے، کتنا آسانی یہ کہہ کے گزر جانا کہ کربلا میں شہادت ہے۔ کسی دن جگر کا لال دے کے دے، خدا کی قسم پتہ چلے گا ہمیں لال کتنا پیارا ہوتا ہے۔ حضرت ام فرما 15 سال زندہ رہی کربلا کے بعد، لیکن کبھی ٹھنڈا پانی آپ نے نہیں پیا، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ لوگ کہتے تھے سیدہ کبھی تو سائے میں بیٹھ جایا کرو، فرماتی میں نے اپنے بیٹوں کی لاشوں کو 3 دن بنا سائے کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑا دیکھا ہے۔ اپنے سائے سے نفرت ہو۔ امام زین العابدین ایک گلی سے گزر کے جا، گلی سے گزر کے تو قصائی سامنے سے بکری کی رسی لے کے قاتل چھری لے کے آیا، نگاہ پڑی نا ہاتھ کانپے، رسی چھوٹی فرمانے لگے ڈرنا ٹھہر جا، سن کر بلا کیا 3 وقت میں نہیں کر رہا ہے۔ فرمانے لگے ٹھہر جا، رک گیا، کہاں جا رہا ہے؟ حضور بکری ذبح کر رہے۔ فرمانے لگے روز ذبح کرتا ہے؟ کہا کہ تجھے پتہ ہے جانور ذبح کرنے کے آداب کیا ہیں؟ اس نے کہا جی۔ کا پتہ پہلا آداب کیا ہے؟ اس نے کہا پہلا اصول یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے اسے پہلا کے کہاں پانی دیا جاتا ہے۔ اتنا سن پہ ہوش ہو کے گر گئے، ہوش آیا، فرمانے لگے تم جانتے ہو جانور کو پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن کربلا میں میرے اکبر اور اصغر کو پیاسا کی شہید کیا گیا تھا۔ فرمانے لگے دوسرا طریقہ تھا۔ اس نے کہا دوسرا ادب یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو تکلیف نہ ہو۔ چیخ نکلی، لوگ کہتے لوگوں تمہیں جانور کے لیے چھری تیز کرنا آتا ہے، لیکن جس چھری سے میرے باپ کا گلا کاٹا گیا تھا وہ اتنی کند تھی کہ 40 وار کیے گئے تھے، میرے باپ کا گلا نہیں کٹا تھا۔ فرمانے لگے تیسرا طریقہ بتا۔ اس نے کہا تیسرا طریقہ یہ ہے اگر بکری کے بچے کو ذبح کیا جائے تو بکری کو الگ کر دو، گائے کے بچے کو ذبح کیا جائے تو گائے الگ کر دو، بھینس کے بچے کو ذبح کیا جائے تو بھینس کو الگ کر دو، اونٹ کے بچے کو ذبح کیا جائے تو اونٹ کے بچے کو الگ کر دو۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ کوئی اپنے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر 3 مرتبہ زمین پہ بیٹھے، کہنے لگے لوگوں جانور کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب اصغر کے تیر لگا تھا تو ام رباب بھی دیکھ رہی تھی، شہربانو بھی دیکھ رہی تھی، زینب بھی دیکھ رہی تھی، رقیہ ام کلثوم بھی دیکھ رہی تھی، کہا اتنی مائیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر یہ کربلا کا درد ہے، یہ کربلا کا درد ہے، یہ تاریخ رہی ہے کربلا کی۔ خدا کی قسم جب آپ کو کربلا کی یاد آتی تھی آپ چھت پہ چڑھتے تھے اور جب روح کرتے تھے کربلا کی طرف تو اتنا روتے تھے کہ بنانے جو ہوتے ہیں پانی والے اس میں برسات کی طرح آپ کے آنسو بہا کرتے ہیں۔ یہ ہے کربلا، سب کچھ لٹا کے کربلا میں مصطفیٰ کا دین بچایا ہے کربلا میں۔ مصطفیٰ کا دین حضرت زینب کی تو پوچھو ہی کیا ہے، خدا کی قسم زینب نے فاطمہ کے بیٹی ہونے کا حق کر دیا۔ عورتوں کا دل نازک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، لیکن 72 نیزوں کے 72 سر سے قدم نہیں رکھ پاتا۔ پورے سفر میں کہیں بھی سیدہ زینب نے بال نہیں کھولے، کپڑے نہیں نوچے، مٹی نہیں ڈالی، بدن پہ آہ نہیں کی، بلکہ ایک سجدہ تہجد بھی آپ کا قضا نہیں ہوا۔ آپ کے نام سے شہر زینبیہ آج آباد ہے، آپ کی قبر انور ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے پڑوسیوں نے بتایا جتنے دن سیدہ زینب زندہ رہی کبھی ہماری ان کے نقاب پر بھی نظر نہیں پڑی، بدن تو کیا ہے نقاب پر بھی۔ عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے آخری دن میں زینب طبیب کو دکھانے کہ ہماری طبیعت خراب ہے۔ فرمانے لگے طبیب یا تو ہاتھ دیکھے یا آنکھیں دیکھے گا یا بات کرے گا، اور تینوں چیزوں میں بے پردگی ہوئی۔ فرمانے لگے عبداللہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں مر تو سکتی ہوں غیر محرم کے سامنے بے پردگی کو گوارا نہیں کر سکتی۔ پوری زندگی توا نہ لی بے پردگی کے ڈر سے، اور جب وصال کا وقت آیا اللہ اکبر، یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ مجھے دفن کرنے سے پہلے ایک بار میرا رخ کربلا کی طرف ضرور کر دینا میرے جنازے کا۔ یہ بہنوں کے پیار ہوتے ہیں۔ قبر میں سیدہ زینب گئی، لیکن خدا کی قسم فاطمہ کی شان دکھا کے گئی، کردار فاطمہ دکھا کے گئی ہے، اور دنیا کو سبق دے کے گئی ہے لوگوں نبی کی امت کی بیٹیوں کو کمزور نہ سمجھنا، بات دین کی آتی ہے تو یہ مردوں پہ بازی لے جایا کرتی ہے، مردوں
ہاتھوں پہ بازی لے جایا کرتی ہے، سب کچھ لٹا کے مصطفیٰ کا دین بچایا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس فرمایا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب جو بھی دیا ہے تھوڑا نہیں دیا، معجزے دیے بے شمار دیے، آپ کو ہم نے علم دیا بے حساب دیا، امت دی تو کثرت سے دی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کوثر سے مراد مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم تمہیں کثرت اولاد عطا کریں گے۔ آج اتنی اولاد ہے، کربلا میں جنہوں نے کاٹا تھا وہ ختم ہو گئے، جو کٹے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک باقی رہیں گے، صبح قیامت تک باقی رہیں گے۔ خدا کی قسم دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ علی کا بیٹا نظر آ جاتا ہے۔ آج زمین پہ یزید کا کوئی نام لینے والا، اور ہر گھر میں حسین موجود ہے، ہر دل میں حسین موجود ہے، ہر دسترخوان پہ حسین موجود ہے۔ لنگر کوئی بھی چلائے کہیں بھی چلے نام حسین کا ہوتا ہے۔ اور ہمارا بھی عقیدہ ہے دسترخوان ہمارا ہوتا ہے، عطائیں کربلا والوں کی ہوتی ہیں۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ لوگوں نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، نبی کے اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے۔ بس جو ہوئے غلط کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھیوں کی ملاقات جب رہا، بھول کھلیں گے زندگی رہے، پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم علیہ